Verana, Verana donde nombo, Verana, Verana, Verana donde nombo, Verana. মেজাজটাই তো আসল রাজা, তার সাথে ঘোরা বেড়ানো, খাওয়া দাওয়া যদি হয় নবাবী মেজাজে, হোক না সে একটা দিন বা একটা রাতের জন্য। ঠিক সেই রকমই আজকের দিনটা আমাদের কাছে বহু প্রতীক্ষিত। গোমতী নদীর তীরে অবাধি সংস্কৃতিকে ছুঁয়ে দেখতে আমরা চলে এসেছি। কানে শুধু একটাই কথা ভেসে আসছে, মুস্কুরাইয়ে কি আপ লখনऊ মে হ্যাঁ। आप लोग मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हमारे साथ घूमने जा रहे हैं। हमारा नाम है नवाब आसिफ, गाइड करके सुनवाना जी। सामने जो गेट देख रहे हैं आप, हाँ, इसे बोलते हैं रूमी गेट जी। बनाने का भी पैसा देते थे और तोड़ने का भी पैसा देते थे नवाब आसिफ उद्दौला। नवाब साहब की बेगम जो थी ईरान से, जिनका नाम था रूमी, उनके नाम से बनाया रूमी गेट। गदर मूवी आपने देखी होगी पुरानी वाली जी। गदर मूवी में इसी गेट को लाहौर गेट, पाकिस्तान गेट भी बनाते हैं। हाँ, अब इस गेट की खासियत सर ये है कि अगर आप इस गेट को इमेजिन करके उल्टा करके देखेंगे तो उनकी बेगम का सबसे पहला जो 374 साल पुराना जो आविष्कार बोलते हैं चिकन हैंड वर्क कारीगरी, उनकी बेगम का सबसे पहला कुर्ता बना, तो उस कुर्ते में जो गले का डिज़ाइन था, जो वर्क था, वो डिज़ाइन और वर्क दिखेगा। अगर आप इसको सीधा करके देखेंगे तो नवाब साहब का क्राउन दिखेगा। ये अंदर से आना जाना बंद कर दिया पूरा पूरा? जी हाँ सर, अभी कम से कम सर 6 महीने और लगेंगे। নবাব আসাফ উদ্দৌলার সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ করার আনন্দে দীর্ঘ 20 ঘন্টার জার্নির ক্লান্তি আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। গতকাল দুপুর 2টোয় আমরা 3 জনে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। আজ এসে পৌঁছেছি লখনউ শহরে। এই দীর্ঘ 1080 কিলোমিটারের জার্নি কেমন ছিল তা তোমরা আগের এপিসোডে গিয়ে দেখে নিতে পারো, তার লিংক ওপরের আই বাটনে দেওয়া রইল। यहाँ पर जब 50-50 वाला जो टिकट नहीं है, कंबाइंड टिकट होता है। यही टिकट आपका शाही इमाम बड़ा भूल भुलैया और बावली कुआं टिकट आपका हाथ में काम करेगा। अच्छा, वो टिकट आपको मतलब वो जो स्टेप ऑयल होता है, जो कुआं होता है, वही वाला तो बोल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, ये टिकट आपको फेंकना नहीं, यहाँ से टिकट लेने, वो टिकट आपको संभाल के रखना, वही टिकट आपको पूरे हेरिटेज जोन में काम करेगा। ओके ओके। और दूसरी जगह पेंटिंग को आपको बताइए, अगर आपको पेंटिंग की जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पर ट्रस्ट का गाइड जो होता है, अच्छा, तो पेंटिंग की जानकारी देगा आपको, थोड़ा बहुत पैसे खर्चे की लेगा। अगर आपको पैसे देना है तो आप जानकारी लीजिएगा, नहीं तो आप मना कर दीजिएगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है, खाली पेंटिंग देख करके दिया। এটা হচ্ছে পিকচার গ্যালারির উঠেই পিছনের দিকে এই জায়গাটা, যেখান থেকে স্টেপ ওয়েলটা খুব সুন্দর করে দেখা যায়। ঘন্টাঘর, এই হলো স্টেপ ওয়েল। এখানে একটা ওই শো হয় মনে হয়, তাই না? সন্ধ্যেবেলা শো হয়। অসাধারণ যান্ত্রিক কাজ। ওইটা হচ্ছে ইমামবাড়া, আর বাঁদিকে হচ্ছে রুমি দরওয়াজা। দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। এদিকে ঘন্টাঘরের পাশে এত বড় একটা স্টেপ ওয়েল, তো রানীরা এসে চান করার জন্য।
হোটেলে চেক ইন করে ঝটপট লাঞ্চ সেরে আমরা দুপুর 12টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলাম। রুমি দরওয়াজার ঠিক সামনেই কার পার্কিং করে ই রিক্সা ধরে আমরা পিকচার গ্যালারিতে চলে এলাম। এখানে পার পার্সন 50 টাকার টিকিট কেটে ঢুকে পড়েছিলাম। এখানকার টিকিট কাউন্টার থেকেই বলে দিয়েছিলেন এই টিকিটেই আমরা বড়ে ইমামবাড়া, ছোটে ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, বাউলি এইসব জায়গা দেখে নিতে পারবো। যাই হোক, পিকচার গ্যালারির ভিতর ছবি তোলা কিন্তু নিষিদ্ধ, তাই আমরা যে জিনিস প্রত্যক্ষ করে এলাম সেটা তোমাদের এসে নিজে চোখেই দেখতে হবে। তবে একটা কথা না বললেই নয়, যে সত্যিই অভূতপূর্ব। নবাবী পোর্ট্রেট যে কি হতে পারে তা এই পিকচার গ্যালারিতে না এলে বুঝতেই পারতাম না। बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हाँ इसे बोलते हैं सतखंडा। अच्छा यहाँ के जो तीसरे नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली शाह, हाँ वो नवाब इसे अपनी बेटी की फरमाइश से बनवा रहे थे ईद का चांद देखने के लिए। ओके। जब ये 4 खंड का बनकर तैयार हुआ था, जिस बेटी की फरमाइश से बनवा रहे थे उनकी बेटी बीमारी से एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से नवाब मोहम्मद अली शाह ने सतखंडे को अशुभ और मनुष्य नाम देकर के इसका कार्य बंद करवा दिया। इसे 7 खंड का बनना था, लेकिन ये 4 का ही बन करवा दिया। अच्छा, इसके अंदर अभी घुसने देता है? बंद कर दिया। हाँ ये सब था नहीं, ये पेड़ पौधे, ये जितना भी अपडेट है, लाइट वाइट सब अगले ये सब खंडे में जो स्टील की लगी हुई है, जब अखिलेश यादव ये क्या फिर है? ये हुसैनाबाद गेट है। अच्छा, इस पर हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अच्छा ओके, ठीक है। स्टील की ग्रिल लगी होगी सब खंडे के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। जैसे वो स्टील की अखिलेश यादव ने लगा सरकार चली। ये कि सर इसे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं शाही तालाब। शाही तालाब यहाँ के जो सबसे आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये उन्होंने बनवाया था अपनी प्रजा के लिए। उनकी प्रजा जो थी उनको पानी की काफ़ी समस्या थी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो, हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो गोमती नदी है, वहाँ से उनकी प्रजा पानी मटके भर के लाती थी। उसी पानी से उनको खाना बनाना, नहाना धोना और पीना सब कुछ रहता था, जो कभी पूरा नहीं हो पाता था। जब ये सब बातें प्रजा ने नवाब साहब के सामने रखी, तो नवाब साहब ने कहा आप लोग गोमती नदी जाने की ज़रूरत नहीं है, गोमती नदी खुद आप लोगों के पास चल कर आएगी। तो उन्होंने ये 800 मीटर की रेंज में 40 फीट गहरा तालाब बनवाया था, और इसका इंटरनल रास्ता गोमती नदी से था, ताकि लोग पानी यहाँ से देख ले। ये 1881 में बनना स्टार्ट हुआ था। इसे बनवाना शुरू किया था नसीरुद्दीन हैदर ने। ये कंप्लीट हुआ था 1887 में लेफ्टिनेंट कर्नल ऑक्सफोर्ड हुआ, जब इन्होंने टॉप उसमें लगवाया था। ये विश्व में दूसरे नंबर पे, भारत में पहले नंबर पर आता है हाइट के मसले में। इसकी हाइट आप देख रहे हैं 221 फीट है, और टॉप फ्लोर पर जो आपको ड्रैगन दिख रहा है वो हवा का ड्रैगन रहता है, समझिए भाई। नवाबाजी से तौला जाता है कि उनकी नींबू की बाग होती है। अच्छा, वो अपनी ही बाग के नींबू खाते थे, तो अपनी कंपनी अपनी नींबू की बाग नवाब खाने खत्म हो गए, गवर्नमेंट उसमें धूले वूले लगा के नींबू पार्क। उस पार्क का ओरिजिनल नाम है आसफू तौला पार्क। লখনৌ আসবো আর লখনৌয়ের চিকন কারি কিনবো না, তা কি কখনো হয়? সমস্ত মেন ট্যুরিস্ট স্পটগুলো দেখা সমেত মাত্র 100 টাকার বিনিময়ে আমরা এই ই রিক্সা কাম গাইড দাদার সাথে চলে এলাম লখনৌয়ের মেন চিকন কারি মার্কেটে। इसमें नी लगा के पहले कपड़ा पे छपाई करते हैं। छपाई करने के बाद फिर सुई धागे से कढ़ाई करते हैं। ये देखिए धागा लगा निकला सुई देखिए,
धागा जो कढ़ाई होती है इसी को चिकन कारी बोलते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। वो तो है। লখনৌ শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো এই বড়া ইমামবাড়া, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে শহরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যের নিদর্শন। নবাব আসফ উদ্দৌলার শাসনকালে এটি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে নবাব প্রয়াত হলে তাকে সমাধি দেওয়া হয় এই ইমামবাড়ারই একটি অংশে, যেটি আসাফি ইমামবাড়া নামে বিখ্যাত। সতেরোশো চুরাশি সালে একবার আওয়াধ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনাহারের কারণে মানুষ অসহায় ও রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে থাকে। এই সময় নবাব এই সমস্ত অনাহার পীড়িত মানুষদের নিয়ে এসে এই স্থানটি নির্মাণে তাদের নিযুক্ত করেন। দীর্ঘদিন কাজটি চলার ফলে বহু মানুষ নিশ্চিতভাবে তাদের সংসার চালাতে সক্ষম হন। অনুমান করা হয় এই সময় প্রায় 2000 শ্রমিক এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইমামবাড়ার ঠিক পূর্ব দিকে রয়েছে শাহী বাওলি, যার চারপাশে রয়েছে বড় বড় ইমারত এবং মাঝখানে একটি অদ্ভুত কূপ। গোমতী নদীর জলের স্রোতের সঙ্গে নাকি এই কূপটির যোগাযোগ ছিল, তাই সারা বছরই এখানে জল থাকত। যাই হোক, নবাবী ঘরানার প্রতিচ্ছবি এখনও এই চারপাশে ভেসে ওঠে। 17 শতকের নবাবদের রসনা তৃপ্তির মূল পদ ছিল গালৌটি কাবাব, যা নাকি মুখে দিলেই গলে যেত। লখনৌয়ের সেই বিখ্যাত নবাবী খানা তো মিস করা যায় না, কিন্তু এদিকে শরীর খুবই অবসন্ন, ক্লান্ত, তাই ঘোরার ফাঁকে আমরা তুন্ডে কেবাবি থেকে অনলাইন অর্ডার দিয়ে দিলাম, যাতে নৈশভোজ আমরা হোটেলে ফিরে অওয়াধি ঘরানার খাবারে সারতে পারি। বড়া ইমামবাড়ার সব থেকে আকর্ষণীয় জায়গা হলো এই ভুলভুলাইয়া। এখানে 1024টি প্রবেশপথ রয়েছে, যেগুলির কোনো একটি দিয়ে ঢোকা যেতেই পারে, তবে বেরোনোর পথ মাত্র 2টি। এই গোলকধাঁধার জায়গাটি ইমামবাড়ার একেবারে শীর্ষে অবস্থিত। ছোট ছোট অন্ধকার একাধিক সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে কখন যে খোলা বারান্দার ছাদে পৌঁছে যাবে তা বুঝতেই পারবে না।
আলো হাওয়ার কার্পণ্য কাটিয়ে যখন ছাতে উঠে আসবে, তখন মনে হবে যেন কোনো এক রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছো। পরন্ত বিকেলে এখান থেকে লখনৌ শহরের যে রূপ আমরা দেখলাম, তা বহুদিন মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে। तेरा दम तेरा ना